मुअज़्ज़िज़ मुहतरम मुकर्रम बरादरान ईमानी, अकीदा होवे तुहाडा मेरा नूरानी ते मनशूर भी होवे कुरानी ते महफिल भी हो जावे सुहानी ते इस महफिल दे सदके राज़ी थी वंजे तुहाडे मेरे उत्ते बीबी आमना दा जानी, ताकि जिंदगी विच होवे ना कदई परेशानी ते पुल सिरात ते भी होवे आसानी। एहलियान बुसाल शरीफ, सब तो पहले मैं मुसाफिर बेकार गुनाहगार दुआ करे ना अल्लाह पाक तुहाडी मेरी हाज़री नू शोर शराबे विच खुशामत शुमार न फरमावे, इबादत शुमार फरमावे। अल्लाह इस आस्तान नू वली कामिल हजूर किबला पीर जवाई शाह रहमतुल्लाह अलैह दी कब्र अनवर ते अल्लाह किरोड़ा रहमतां दा नज़ूल फरमावे। आले नबी औलादे अली हजूर किबला पीर सैयद साबिर हुसैन शाह साहब दा आर्डर हा, मैं तुहाडी अदालत आलिया विच हाजिर हो गया। आप दी गुफ्तगू भी तुसां सुनी है और नात खाना दी नात खानी भी सुनी है। मालिक सब दी पढ़ाई नू कबूलो मंजूर फरमावे। किबला हाफिज़ अकमल साहब नाल मिल के बहुत खुशी हुई है और खसूसन मैं भाई कारी आरिफ साहब का भी शुक्रिया अदा करे ना। मेरी दुआ है अल्लाह पाक अस सारे दे उत्ते रहमता फरमावे। भाई इशफाक साहब दी मेहनत, भाई शहजाद साहब और जितना दोस्त हैं, भाई असद बशीर साहब, भाई सरवर साहब, मलक निसार साहब, साजिद इशफाक साहब, बिलाल वड़ैच साहब, भाई लतीफ़ साहब, अफजाल वड़ैच, ए शहजाद इशफाक, अल्लाह सारी दी मेहनत नू कबूल फरमावे। इजाज़त है मैं नौकरी शुरू करा। खसूसन दुआ है भाई अयूब साहब, जितना दोस्त आए बैठे जिन्हों दे ना हैं दुआ वास्ते आख्या है, ता कोशिश होती है अल्लाह सब दी दुआ नू कबूल फरमावे। एक नारे का जवाब दो, नारे तकबीर। वाह वाह, दो चार बंदे नहीं बोले, मैनू इंज वेख रहे जिमें महंगाई मैं की होवे। नारे तकबीर, क्या बात है, नारे तकबीर। हयातियाँ, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पिछले हाथ बुलंद करके नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे गौसिया। उच्चा बोलो, मिल के बोलो, सारे बोलो, नारे हैदरी। ताजदारे ख़त्मे नबूवत, मेरी जान तो ज़्यादा प्यारा नारा है, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। अल्लाह पाक तुहानू सलामत रखे जी। मैं खुद नारा लवांगा, मेरे उत्ते इतबार है तुहानू जी। तुसी टेप चलाते हो, ना मैं ला सकता ना ये मज़ा, तो ये असला भी है, ये मज़ा है जी माशाअल्लाह। तुसी तशरीफ रखो जी, या तुहाडी मन्नत होवे भाई मुल्तान तो मौलवी मंगाना है, उन्होंने खलो के सुनना है, तो फिर मन्नत पूरी कर लो, नहीं तो नौकरी शुरू करिए जी माशाअल्लाह। अल्लाह तुहानू जी, मैं नौकर हाँ जनाब, अल्लाह तुहाडी हयाती करे। मैं दो शेर पढ़दा, तुहाडी तबीयत तो पता लग जासी, तुहानू भी मेरा पता लग जासी भी मौलवी माइक नू हथ लावन आया है या कुछ सुनावन भी आया है। हाँ, इतना भोले गुजरात वाले नहीं हो भी तुहाडे को रोटी रखी है तो तुसीं छब्बी खा जाते हो, रोटी खाते हो। बड़े समझदार ही वे, मैं हुणे पता कर लेना। आशिकों की ज़बां पे ताले नहीं होते, जहाँ नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते। शाबाश शाबाश, पता चले बुसाले जिक्र हो रहा है आमना दिलाल दा जी बचड़ा। आशिकों की ज़बां पे ताले नहीं होते, जहाँ नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते। मुनकरों को डंके की चोट पे बता दे ऐ जाफर, जो बातिल से दब जाएं वो नबी वाले नहीं होते। भला होवे, अल्लाह कबूल करे, अल्लाह कबूल करे जी। किस्मत आले दा लंगर हजूर दे जिक्र ते होंदा है। अल्लाह तुहानू सलामत रखे भाईजान। और एक और शेर मैं थोड़ी नजर पे करना, फूलों से जिसे नफरत हो उसे माली नहीं कहते। वाह वाह सुभान अल्लाह। फूलों से जिसे नफरत हो उसे माली नहीं कहते, और जिसमें कोई सिफ्त न हो उसे मिसाली भी नहीं कहते। पंडतन का जिक्र सुनकर जिसका बूथा लटक जाए उसे हम अपने अकीदे में हलाली भी नहीं कहते।
शाबाश शाबाश जियो बुसाल जियो हलाली मावा दे पुत्र तुहाडियां हयातियां कैमरामैन तेरी भी हयाती होवे बचड़ा काबू हो के मैं सारे नू रिकॉर्ड करी मैं कोई न्यूजीलैंड दी टीम नहीं मैं तू मैनू ही कैच करे मैं जा रहा मैं पढ़ के जावांगा आज पता चले चैकर केड़ा है ते नौकर केड़ा है फसादी केड़ा है ते मिलादी केड़ा है हाँ पता चलना चाहिए बरूदी केड़ा है ते दरूदी केड़ा है अल्लाह तुहानू सलामत रखे जितना मेरिया बेटियां आइया बैठियां मैं मुसाफिर हाँ परदेसी हाँ जितना मेरिया भेड़ियां आइया बैठियां मालिक इन्हां दे पर्दे सलामत रखे इन्हां दियां झोलियां आबाद रखे मेरे शाह साहब को अल्लाह सलामत रखे बाअमल सैयद है अच्छा आला ते अरफा खून है और जितना इदारे खिदमत कर रहे हैं मसलक दी मालिक उन्होंने सलामत रखे बेटियां आलमा बन रही हैं अल्लाह पाक उन्होंने दे पर्दे खजे अल्लाह पाक सब दी खैर फरमावे अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल वरा शम्सिद्दोहा बदरिद्दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा फकान काब कौसैन औ अदना सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम अना क़ाइदुल मुरसलीन वला फ़ख़रा असा ऐबियां दे कज ऐब लवी तेनू आमना दे लाल दा वास्ता है सुभान अल्लाह इको ना देओ मेरा बेटा इको ना देओ सादा बंदे हैं आवाज बरीक ते उच्ची कर दियो तो फिर सुनो मैं आदा क्या पिया असा ऐबियां दे कज ऐब लवी तेनू आमना दे लाल दा वास्ताई या वास्ताई नूह नजीदा मालिका या यूसुफ दे जमाल दा वास्ताई सुभान अल्लाह या यूसुफ दे जमाल दा वास्ताई जनु अर्श ते सद के मेराज करायो उदे लुत्फ कमाल दा वास्ताई इशफाक दी मेहनत नू फल फुल ला मेरा मालिका तेनू हबशी बिलाल दा वास्ता है मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर कब्र में उसको ही चैन होगा नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन हो वो बैलड़ी आले आ तू सुभान अल्लाह निविया दा बैठा अल्लाह रंग लावी वाल तेरे बाबा रादम वर्गे हैं ते तू चुप की बैठा है जी ऐन है ते गैन कह नहीं दुख ढेरन ते चैन कह नहीं उस बंदे नू भी पत्थर समझी जिंदे दिल विच हुसैन कह नहीं साउंड अला हाथ अपने ते कंट्रोल कर तेरा साउंड ठीक है इनू ना छेड़ जी 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 मैं क्या दपिया अबू बकर हम चुकाबा उमर दर तवाफ उस्त उस्मान आब जम जम अली हज अकबरस्त अरब दी जमीन फिजा रंगीन मक्के दा शहर खुशियां दी लहर क्या बात है क्या बात है रबीउल अव्वल दा महीना है रहमत दा खजीना है आया है को सुच्चा नगीना है 12 दी रात रहमत दी बरसात अरशा तो आई सौगात उस सौगात दी क्या बात है बीबी आमना दा वेहड़ा है रहमत दा बसेरा है नीले मोबाइल आले आ भज गया अंधेरा
سویرا ہے آ گیا سویرا ہے طائف تو ٹری ہے کدائی ہے جدا نا حلیمہ بائی سبحان اللہ سبحان اللہ جی 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 طائف تو ٹری ہے کدائی ہے جدا نا حلیمہ بائی ہے آپ آوازار ہے ناچی لاچار ہے گھر والا بیمار ہے جنہاں چایا نبیاں دا سردار ہے مڑ ناچی دی وادھ گئی رفتار ہے نعرہ تکبیر کیا بات ہے نعرہ واہ بھائی رسالت واہ نعرہ نیتری تحقیق نعرہ حیدری کیا بات ہے حیدری کیا بات ہے شالہ ہاتھ کسی نے محتاج نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ اما حلیمہ میرے نبی نو چایا سینے نال لایا چہرے تو کپڑا ہٹایا میرا بچڑا سال دا سفر مہینے وچ مکایا مہینے دا سفر دن وچ مکایا تے سفر کرن دا بڑا ہی مزہ آیا حق کے واہ 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 تسی سبحان اللہ کو میں چاہتا چادر تھوڑی چھین لونی اللہ رنگ لاوی ہائے میرج کلا بچ نہیں بھی بیٹھا حضور دے دیکھ رچ بیٹھا ہے اتے غازی ممتاز بن کے بویندہ ہے تے عامر چیمہ دا جوش رکھیندہ ہے آہا اما حلیمہ میرے نبی نو چایا سینے نال لایا چہرے تو کپڑا ہٹایا کپڑا ہٹا کے بی بی ایک نعرہ لایا اس نعرے نو جعفر قریشی نے پیر صابر شادی صدارت حلالیاں نو ملتانی وچ سنایا پتہ نہیں کینو سمجھ آیا واہ 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 جی 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 سبحان اللہ اما حلیمہ میرے نبی نو ان چاہ کے سینے نالا کے عربی وچا دیئے اللہم بقلن محمد تولد تعبد تجاہد تشاہد محمد سنائے ثواب سمات محمد جل جید جود وجہت محمد ادا مانا بندائے بی بی آدیے حسن جمال ویکھو کالے کالے وال ویکھو سبحان اللہ واہ واہ شاباش 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 کیا بات ہے یار حسن جمال ویکھو کالے کالے وال ویکھو حسن جمال ویکھو کالے کالے وال ویکھو کھول کے پاڑی شوکا تا حسن جیدی آوازی کھولے تا بل نہیں بھی لونا حسن جمال ویکھو کالے کالے وال ویکھو حسن جمال ویکھو ہاتھ بلند کر کے جی حسن جمال ویکھو کالے کالے وال ویکھو تقدار وے بندہ رب دا کمال ویکھو اللہ 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 جی جی بچڑا جی بیٹا تھوڑا ماما جی میں سبحان اللہ پتہ چلے گجرات وچ نبی دے نوکر کٹھے ہوئے ہیں اللہ 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 شمس الدوحا ویکھو بدر الدجا ویکھو شمس الدوحا ویکھو بدر الدجا ویکھو کیوں نہ میں شکر پڑھا محبوب خدا ویکھو اللہ اللہ جی تھوڑا مقابلہ ہے اللہ اللہ کرن دا تسی پچھلے ہر دے پائے ہو اللہ 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 جی 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 بھائی جان بی بی پیا دیئے روشن ضمیر ویکھو نبیاں دا پیر ویکھو حق حق روشن ضمیر ویکھو نبیاں دا پیر ویکھو روشن ضمیر ویکھو نبیاں دا پیر سائیں کیا بات ہے تواڈی روشن ضمیر ویکھو نبیاں دا پیر ویکھو کیوں نہ میں خوش ہواں سراج منیر ویکھو اللہ 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 شاباش 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 اللہ تیری حیاتی کرے ایک مولی صاحب ٹھنڈا ہویا بیٹھا انہوں یخنی میں پلا دے وہاں میرا وطن ملتان ہوئے آتا اللہ 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 باونا نبی دے جشن دے زبان گھر بھول
लावनी क्या बात है जन्नतियां भी अल्लाह 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 शाबाश 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 कैमरामैन फिर वेखिया ही मौलवी दम करा के बैठा पीर साहब इरशाह कोल सारियां थकावटां मुनकर दे वेड़े चलियां गईयां अल्लाह 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 जी बच्चों अल्लाह करे सी सवेरे ये बच्चे आखन भाई रात हजूर अल्लाह जवाए दी कब्र अनवर नाल महफिल होई आई एक मुल्तान दा मौलवी आया ते वादा आमना दलाल वेखो सखीला जपाल वेखो आमना दलाल वेखो सखीला जपाल वेखो क्यों ना मैं शुक्र पढ़ा हुस्न बेमिसाल वेखो अल्लाह अल्लाह बेटा तू बड़ा ऐसा पढ़ रहा है हाय बड़ा चंगा तेनू दाढ़ी भी बड़ी सेट है लेकिन पढ़दा थोड़ा बैठा है अल्लाह 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 ओए होए होए अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जी 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 शौकत भाई ठहर जान मजमा जाने मैं जाना उन्हें पूछिया है हलीमा इतना जो सोना ले आई है मुड़ सानू विखा ता सही बीबी आदि है वेख लो उन्हें विचों एक दाई वेखिया ते अपने मत्थे ते हाथ रख के हैरान हो के आदि है दूरों दूरों वेखी ये ता लगदा वसी है हत्ते वाह 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 सुभान अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह ताजदार खत्म नबूवत जिंदा ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद दूर दूर वेखी ता लगदा वसी है दूर दूर वेखी ता लगदा वसी है नेड़े होके वेखी ता नबियों दा नबी है ओ जड़ी जड़ी जातो लंघे मिट्टी खुशबू विच रंगे जड़ी जड़ी जातो लंघे मिट्टी खुशबू विच रंगे सुनिया है यूसुफ भी हुस्न दी भीख मंगे अल्लाह 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 भलाओ अल्लाह करीम कबूल फरमावे जी तुहाडी नियाज कबूल फरमावे इन्हां दा बोलन कबूल फरमावे मेरा सफर कबूल फरमावे अल्लाह अल्लाह लाल शर्टी वालिया अल्लाह 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 मेरे कोलो जिन भी नहीं अल्लाह 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 शाबाश 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 ओए महफिल कबूल होवे राजी बतूल हो हक्के हक्के शाबाश 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 सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह महफिल कबूल होवे राजी बतूल होवे महफिल कबूल होवे राजी बतूल होवे बुसाला लेंदा इश्क वेख के खुश मेरा रसूल होवे अल्लाह 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 अरब दी जमीन है मक्के पाक दा शहर है उस शहर विच एक सरदार रहंदा है जिहदा नाम वाहब बिन मुनब्बा है ओदे 6 बेटे हैं अल्लाह पाक ने एक बेटी अता फरमाई वो बड़ा खुश होया कि चलो 6 पुत्रां दे बाद अल्लाह बेटी दिती है 2 दिन गुजरिए 3 दिन गुजरिए 4 दिन गुजरिए उसने ख्वाब डिठा कि मेरी बेटी दी झोली विच चन्न भी है ते तारे भी हैं चन्न भी मौजूद है तारे भी मौजूद हैं ते सूरज पीछे नौकर बनिया खड़ा है सैफी भाई तकरीर तोहफा दे के वेंदा पिया इनू कबूल कर लवाए मैं तुहाडी मां दा जिक्र करा चंगे लफ्जां विच तुसी खुश होवोगे मैं आरिफ दी अम्मा दा जिक्र करा ए खुश होसी इशफाक दी अम्मा दा जिक्र करा ए खुश होसी तुसी मेरा बच्चा मेरी अम्मा दा जिक्र करो मैं खुश होसां
میں آج بی بی آمنہ دا ذکر کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ کوئی اور خوش ہوئے نہ ہوئے، صاحب روزی اللہ تا خوش ہوئے نہ۔ آئے 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 اس وہب بن منبہ نے 5-7 دن بعد خواب ڈٹھا کہ میری بیٹی جڑی دنیا وچ آئی ہے او دی جھولی وچ چن بھی ہے، چن دے اتے تارے بھی ہیں، اور پچھے سورج کھڑا ہویا نوکری کر رہا ہے۔ انہیں میرے بھیرا وہ کوئی 7-8 دن لگاتار خواب ڈٹھا۔ آخرکار بیوی نو آدھا ہے، بیوی دا نا ہے برا، آکھن لگا برا جدن دی آمنہ دنیا وچ آئی ہے میں روزانہ ہی خواب دیتا، اوے کیڑا خواب دیتا ہے؟ آکھے میری بیٹی دی جھولی وچ چن ہے، تارے سایہ پہ کر دن، چوکی داری سورج پیا کریندا ہے۔ میں ایک دن ڈٹھا ہے، 2 ڈی مہارا ڈٹھا ہے، آج 8 دن ہو گئے۔ وہاں کیا چل کوئی گال کہنی، خلید خاندان وچ ورقہ بن نوفل بھی تا ہے نا جڑا خوابہ دیاں تعبیران دسیندہ ہے، او دے کول چلا جا۔ چنانچہ جناب براس او دے کول چلے گئے۔ ورقہ بن نوفل، بھائی توجہ ہے میرے بچوں، اوے بچوں آرام نال بیٹھ جاؤ، روکو جی نہ بچیاں نو، چل بیٹا بھاگ جا یا آرام نال بیٹھ جا، چل تیرے تو شریف بچے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، تربیت چنگی ہوئے پتران دی تا بچے اینج باندھن، بھلا ہوئے بیٹھے بچے بیٹھے نہیں جی ساڑھے، سبحان اللہ کیسے رانگے چ بیٹھیں۔ علامہ صوبان صاحب آپ ٹھیک سن رہے ہیں، مالک آپ کو عزتیں عظمتیں عطا فرمائے۔ حضور جناب وہب بن منبہ ورقہ بن نوفل دے دروازے تے گئے، دروازے تے پہنچ کے آدن میں نہ وڑالا تیرے کول آیا، ظاہر ہے پیاسا ہمیشہ کنویں کول آندہ ہے، میں کو تیری ضرورت پہ گئی ہے، میں نو اللہ چھی پوتر دیتے نو دے بعد ایک دھی دیتی ہے، تو میں آج 9 دن ہو گئے خواب پیا دیتا کہ میری بیٹی جوان ہو گئی، میری بیٹی دی جھولی ویچ چن بھی ہے، اتے تارے بھی ہیں، پچھو سورج چوکی داری پیا کریں دا ہے۔ ورقہ بن نوفل کمزور بڑا ہاتھ اکھیں کمزور ہن، اس زمانے این کا تا ہن نا، انہیں این کر کے این ویکھیا وہب بن منبہ نو، تے متھے دے نشان جڑے ہن نا انہیں انگلیاں لائیاں آکھن لگا اے 4-5 لکیراں ہیں تیرے متھے تے، وہاں کہ ہاں جی، وہاں کہ سچی دسا بیٹی دا نا آمنہ آئی۔ سلامت رہے۔ انہیں آکھیا ہاں آمنہ اے، جلے آمنہ دا نا آیا، ادب دی وجہ نال ورقہ بن نوفل اٹھ کے کھڑا ہو گیا، آکھن لگا ہونے آندہ پیاں، جڑے ویلے واپس آیا ایک کتاب چاہی وداہا، آدھائے مبارک ہوئی مبارک ہوئی مبارک ہوئی، وہب بن منبہ آدھائے مبارک تا میں قبول کر گھندا، مگر ڈساویں کیڑی شہدی مبارک پیا دینا ہے، آدھے دیندہ اس واسطے آمنہ دا مانا ہے امن والی، یہ دی جھولی وچ جڑا آئے گا او امن والا محمد ہوئے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی اللہ قبول کرے، سائیں اللہ قبول فرماوے، توڑی نیاز اللہ قبول کرے، میں قربان ہو جاواں۔ آکھن لگا آمنہ دی جھولی وچ امن والا ہو سی، باقی رہ گئی کہ تیری بیٹی دی جھولی وچ جڑا چند ہے او انج سمجھ لے آسمان دا چند نہیں ہوتا، چندہ دا بھی چند ہوئے گا، او
انہیں آکھیا سرکار تے تارے بھی ہیں تے پھر سورج چوکیداری پیا کریندا ہے ورقہ بن نوفل نہیں میں ورقے کھولے میں پہلی دفعہ اوکھا جملہ بسالہ لے پڑھدا پیاں قدر کرائے میں آنکھ بند کر کے پڑھن لگا فقیرانہ رنگ وچ گداگری دے رنگ وچ او آدھائے وہابا جیڑا تیرا نواسا محمد ہوونائے او دا چند بھی نوکر ہوونائے سجھ بھی نوکر ہوونائے تے آسمان دے تارے بھی نوکر ہوونے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ جناب وہب بن منبہ نو پتہ چل گیا ہون اجازت دیو تا میں قرآن دیا کچھ آیتاں بھی پڑھا چاہ تو سی اجازت دیو تا پھر میں پڑھدا نا جی میں تا نہیں پڑھا گا قرآن پہ پڑھنا اللہ دا اعلان کرو ذرا میں والدیہان تاکہ خوش ہو جاوے نبیاں دا سلطان ود جاوے تواڈا میرا ایمان اللہ فرمیدا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما والد سبحان اللہ آئے ہائے توڑو مزہ آ جاونا ہے جی مزہ تو آ گیا تو ڈبل مزہ ہو جاونا ہے کیونکہ میں حکایت نہیں پڑھدا پیا روایت نہیں پڑھدا پیا میں قرآن دی آیت پیا پڑھنا اللہ فرمیدہ ہے لا اقسم بہذا البلد او محبوبہ مینو تیرے شہر مکہ دی قسمیں آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ دی قسمیں اللہ قسم چاہیے تیرا گھر اس شہر چاہے فرمایا کوئی نہ آئے ہائے اللہ تیرا کعبہ اس شہر میں چاہے قسم اس واسطے جاتی اللہ فرمیدہ ہے کوئی نہ اللہ حجر اسود ہے فرمایا کوئی نہ اللہ میزاب رحمت ہے فرمایا کوئی نہ اللہ زمزم دا کنواں ہے فرمایا کوئی نہ اللہ صفا مروہ دیاں پہاڑیاں ہیں فرمایا کوئی نہ اللہ مینات میدان عرفات ہے اس واسطے قسم چاہیے فرمایا کوئی نہ ہووے سنی تے ہاں نہ ٹھرے یا پھر میں پڑھیا نہیں یا انہیں سڑیا نہیں اللہ قسم کیوں چاہتی ہے فرمایا وَأَنْتَ حِلُّمْ بہذا البلد اس واسطے قسم چاہتے میں اس شہر تیرے پیر مبارک لگ دے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی بھلا ہوئے بھائی ہون ایک نعرہ لاؤ بڑا مزیدار لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لوٹے نہ لاؤ لوٹے لفافے نہ لاؤ حضور دے نو کر لاؤ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک 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 یا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک نہ چھیڑ بھائی بابے نو نہ چھیڑ بھائی بابے جنو پتناک بھائی لبائک یا رسول اللہ جی کیا بات ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اس واسطے قسم چاہیے میں تیرے پیر لگ دے ہیں تُسی توجہ کرتے تو میں پڑھ سا کرکٹ دے شوقین بابر آدم دا شاٹ مس نہیں کر دے تُسی قرآن دی آیت مس کر جاؤ تا پھر گال تا ٹھیک نہیں ہے نا جی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ جی اللہ قبول فرماوے محبوبہ اس شہر چ تیرا پیر لگدا ہے پیر لگدا ہے ہن مینوں دسو ٹھڈا پانی پی کے یا یخنی دا سوپ چا کے مینوں دسو تا صحیح جتھے نبی دا پیر لگے او شہر پاک ہے تے جس شکم اطہر وچ 9 مہینے آمنہ دا لال راوے او شکم کتنا پاک ہے واہ 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 شاباش بھائی مزہ آ گیا جی
تواڈی نقابت دی کیا بات ہے، انہاں دی داد دی کیا بات ہے، حضرت تواڈی خدمات دا شکریہ بھائی جان۔ اللہ فرمائندا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس شہر وچ تو رہنا ہے، تو رہنا ہے۔ ہن دل ہے میں تریجی آیت دی پڑھ دیواں، پہلے قسم چاہی تیرے شہر دی قسم، پھر قسم چاہیے اس شہر وچ تو رہنا ہے۔ اللہ ہور فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ اچھا میں پھر پڑھتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، ایدہ مانا کیویں کراں؟ کئی مفسرین کرام نے آکھے آئے اللہ فرمائے وما ولد، اے محبوب مینو تیرے باپ آدم دی قسم، او دی بیوی حوا دی قسم، جعفر قریشی نو اے وی قبول ہے۔ کئی مفسرین آدن اللہ فرما رہے ہیں ووالد وما ولد، تیرے باب ابراہیم دی قسم تے حاجرہ مائی دی قسم، اے وی جعفر نو قبول ہے، کیونکہ جعفر دا عقیدہ سارے نال پیارا ہے۔ ایک مفسرین لکھدا، ایک مفسر لکھدا ہے ووالد وما ولد، وعدہ لوگو اللہ گل جو محبوب نال کریں دا پیا ہاں تے اللہ نے قسم بھی تا محبوب دے پیو ماں دی چاونی ہے۔ ووالد وما ولد، اللہ فرمائے محبوبہ مینو تیرے ابے دی بھی قسم تے تیری اماں آمنہ دی بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ یار کیا بات ہے، اللہ سے یہاں ہاتھ کہیں ظالم دے محتاج نہ ہوئے میرا اللہ، اور میرا اللہ نقیب، میرا اللہ سٹیٹ سیکٹری ترلے کر دیں ہاتھ چکو سر چکو، میں تا ترلے بھی نہیں کر رہا، تینہ دے ہاتھ اٹھ رہے ہیں، تینو اس بابے جوائے شادہ واسطہ ہے، اے ہاتھ کعبے نو بھی لگے نبی دے روزے دی جالی نو بھی لگے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، شاباش نعرہ حیدر، نعرہ حوثیہ، ووالد وما ولد، ووالد وما ولد، اتھائیں پھر گولڈ دا شہنشاہ بول پیا۔ او آدھا جعفر قریشی اے شیر پڑھ میرا دل پیا کردہ ہے میں پڑھا چاہ، او فرمے دیان کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دی۔ آہا سبحان اللہ، تے پھر او دا پڑ پوترا بول پیا پیر نصیر الدین سائیں، بیٹا آپ سلامت رہیں، وہ فرماتے تھے جگ دا طبیب آیا، جگ دا طبیب آیا، گھبرانا ایک ایڈا فضل الرحمان دا ہاتھ ہے، جگ دا طبیب آیا، دنیا وس پئیے جدا رب دا حبیب آیا۔ صدقے 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 کیا بات ہے بھائی تھوڑی۔ اچھا پھر آپ فرمائیں دین حدیثاں وچ آیا ہے، او موبائلڑی آلیا تیرا چینل موٹو ویشنے چ نہیں جاونا تایا کر سبحان اللہ نہ آکھا تھا، ہاں تینو بولنا پوسی تو پھر موٹیویشن ویسی میں کیا دا پیا حدیثاں وچ آیا ہے، رب نے پوچھ پوچھ کے محبوب بنایا۔ حق ہو صدقے صدقے بسال زندہ باد بھائی، سبحان اللہ بھائی تیرے نمازی زندہ باد، اللہ تیری حیاتی کرے۔ میں کیا دا پیا ہٹیاں تے کھنڈ مہیا، تسی سبحان اللہ نیوے آکھ رہے، نیوے آکھ رہے میں چادر دا تبادلہ کر لونا ہے تے میری بڑی سستی ہے تیری بڑی قیمتی ہے جی۔ میں کیا دا پیا سبحان اللہ ہٹیاں تے کھنڈ مہیا، نام محمد دا ساڑی اکھیاں دی ٹھنڈ مہیا۔ حق واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے۔ خوش ہو کے سنو یار نبی دا ذکر، خوش ہو کے سنو یار، کی این کر کے بیٹھے ہو مینو چیک کر رہے ہو، میں تواڈی چیکنگ چاہنا مینو 23 سال ہو گئے نبی نبی کر دے، میں بھی عبادت کر رہے ہیں تسی بھی عبادت کرو، نبی دی اماں بابے دا ذکر ہے، سبحان اللہ
سبحان اللہ. تو میں تو الحمدللہ میں تو سیدھی گل ہے میں انہاں دے سالانہ جلسے دے بھی یہ گل کر دیتی ہے بھائی اندھے نو شیشے وکھاون دا کوئی فائدہ نہیں. میں اتھے آگ دیتا میں ڈردا ڈردا نہیں. اندھے نو شیشے وکھاون دا کوئی فائدہ نہیں. گنجے نو کنگھی دیون دا بھی کوئی فائدہ نہیں. بھینگے نو سرما پواون دا بھی کوئی فائدہ نہیں. لنگڑے تو دوڑ لواون دا بھی کوئی فائدہ نہیں. تے منکر تو داد لواون دا بھی کوئی فائدہ نہیں. واہ 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 واہ. جی ہو کیمرہ مین تو ہی سبحان اللہ آکھ رہے ہیں. کیا بات ہے. اور میں نو کیمرہ مین کیا میں نو ساؤنڈ والے بھی داد دے رہے ہیں. اے میں نو کرسیاں تے بیٹھے ہوئے میرے پتری بھی داد دے رہے ہیں. داد کیوں نہ دے میں اپنی ماں دا ذکر نہیں کر رہا نبی دی ماں دا ذکر. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. اشفاق کتھے بیٹھا ہے. اشفاق اشفاق قابو ہو کے بھائی اگر تیرے مجمع ٹھیک سنیا تا اگلے سال دی ڈیٹ میں اڈ دیتی جا ساں ورنہ ایک پروگرام دی خاطر عمران خان کہتا ہے لمبا سفر نہ کرو پیٹرول مہنگا ہے. کیا کہنے. سبحان اللہ. واہ واہ. ہائے خان صاحب دی کیا بات ہے جی. خان خان ہے. خان خان ہے. ایک دیوار 136 روپے لیٹر دوسری دیوار جو گئے ہیں 148. میں وہ جڑا پمپ نہیں پیٹرول پاندا میں انہوں مشورہ دیتا میں کہ بڑھیا 2 روپے کھلے تا ہیں کوئی نہ سیدھا تو 150 کر دے. اگر نہیں لوگ لڑ پوسن میں کہ پھر لڑائی تو بچنا ہی نا. 2 روپے تا ہیں نہیں تو 2 تا تو پیٹرول پمپ پیٹرول بھی نہیں دے سکتا بھئی 1-2 قطرے قبول نہیں. میں کہ ایک کام کر رکھے کیڑا میں کہ کر سے صحیح اگر چٹی داڑیا والے ہوئے مشورہ تا دے دیو. میں کہ ایک ٹافی دا ڈبہ لے لے 150 جیڑا ہی دے وے نا 2 روپے دی ٹافی کھول کے دے منہ وچ رکھی تے آکھیا تبدیلی مبارک. تبدیلی مبارک. سانو ڈھکویں دے ہو سانو جیلہ میں سٹویں دے ہو سانو لبیک تے نعرے نہیں ویلیں دے ہون بھگتو ساڑا حلوہ تا بند نہیں ہویا ساڑا اشفاق کھوا رہے سانو. لبیک 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 یا رسول اللہ. 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 تاجدار ختم نبوت. نالے تو آنو کیڑی مہنگائی لگے تسی دا بابا مڑی اگے یورپ دے بندے تواڈے اتو پاؤنڈ آ رہے ہیں مزے کری جاؤ اڑائی جاؤ. محبوبہ تقریر چنگی ہے زیادہ واہ واہ نہ کرو میں چوڑا ہی نہ ہو جاواں. ہاں یار ہاں ٹھیک ہے. لا اقسم بہذا البلد ویسے سارا قرآن ہے نبی دی نعت. تسی اگر آکھو دا نبی دی قرآن دی نعت سناواں اے قرآن نبی دا چہرہ کیویں قرآن دا ودھا. اے قرآن بال کیسے قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا. اے قرآن نبی کی آنکھ کیسی قرآن کہتا ہے ولا تمدن عینیکا. اے قرآن قرآن یہ بتا نبی کے لب کیسے قرآن کہتا ہے انما یسرناہ بلسانکا. اے قرآن نبی کے گوش باہوش کیسے قرآن کہتا ہے قل اذن خیر لکم. اے قرآن نبی دی گردن کیویں مغلولۃ الی عنقے. اے قرآن نبی دا سینہ کیویں علم نشرح لک صدرک کا دل مبارک کی وے نزل بہی روح الامین علی قلب کا. یہ ہاتھ کیسا ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ کیسا وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما. اے قرآن نبی کا چہرہ والدہا. اے قرآن نبی کا زمانہ والعصر. اے قرآن نبی کا شہر لا اقسم بہذا البلد گلی کیسی وہذا البلد الامین. اے قرآن نبی کی آل کیسی
قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اے قرآن صدیق کیسا, قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار, عمر کیسا رحماء بینہم, ذوالنورین کیسا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, علی کیسا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. حیران ہوئے بیٹھے ہو شدام مدام او زیرا زبران او شان نبی وچ آیا آما لوکا خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے, جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے. محو حیرت ہے زمانہ مصطفیٰ کو دیکھ کر, وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. اٹھی کے نعرہ جی, نعرہ ذرا اٹھ کے لگاؤ. مجھے مزہ آتا ہے جب آپ اٹھ کے نعرہ لگاتے ہیں, پتہ لگتا ہے واگا بارڈر پر حضور کا نوکر نعرہ لگا رہا ہے. آہا بیٹا بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جائیں آپ, نہ اٹھیں. حق چاریہ آکو سبحان اللہ. تسی ایک نعرہ لا رہے آوے, نعرہ تحقیق, نعرہ تحقیق. میں زبان چار لینا شان صدیق تے پڑھنا چاہنا, اگر آنکھو تو ٹھیک ہے. کئی بندے میرے سید دے بارے وچ بھی یاد ہے نا, محرم میں حسین حسین کرواندا ہے, اور تیرے پیو دا ذکر کراوی ہے. تیری جورت ہے تو یزید دا ذکر کروا, اسی دا حسین ہی ہے. تیری جورت ہے کروا لے, بغض بے شک مزید رکھ لے, کچھ تا سیدان دی دید رکھ لے. یزید تینوں پیارا لگ دا تا وان پیو دا ناوی یزید رکھ لے. حق واہ واہ واہ. اے جی قصیدہ ہن میں کیویں پڑھا, تسی کیویں سنو گے. چمپئن قصیدہ تواڈے واسطے پیا پڑھدا. واہ صدیق واہ, عاصم آیا بیٹھا ہے, عاصم اٹ سیال شریف تو ہو کے آیا ہے. اللہ دی حیاتی کرے. واہ صدیق واہ, 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 واہ صدیق واہ. شان تیری بلے بلے بیات کو کون رلے. واہ صدیق واہ, واہ صدیق. شالہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ رہے یار, سبحان اللہ. واہ صدیق واہ, واہ صدیق واہ. شان تیری بلے بلے بیا کون تینوں رلے. واہ صدیق واہ, واہ صدیق واہ, واہ صدیق واہ. تو ہی زندہ باد تھا, تو ہی زندہ باد ہے, تو ہی زندہ باد تھا, تو ہی زندہ باد ہے. دین اسلام کی سنگ بنیاد ہے, سنگ بنیاد ہے. سب سے پہلے تو نے کلمہ پڑھا. واہ صدیق واہ, واہ صدیق. شاباش اللہ سیاں, یہ ہاتھ قبول فرما لے. سب سے پہلے تو نے کلمہ پڑھا. واہ صدیق واہ, واہ صدیق. صاحب ارشادی تو سب دکھائے میں کیا تھا پہ. واہ صدیق واہ, واہ صدیق واہ. تجھے بھی سلام, سلام تیرے نام کو. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تجھے بھی سلام, سلام تیرے نام کو. پہنچ کوئی سکتا نہیں تیرے ہی مقام کو. تجھے بھی سلام, سلام تیرے نام کو. پہنچ کوئی سکتا نہیں تیرے ہی مقام کو, تیرے ہی مقام کو.
بعد از انبیاء تیرا رتبہ واہ صدیق واہ واہ صدیق شاباش واہ واہ جیو بسال شریف جیو دلہ گجرات ہاتھ بلند کر کے واہ صدیق واہ واہ صدیق واہ واہ صدیق واہ اشفاق میری دعا ہے ایک قصیدہ پورے پاکستان چلے تیرے اتے زہرہ دا بابا ہی راضی ہوئے اماں عائشہ دا بابا ہی راضی ہوئے شب ہجرت کسے آقا نے جگایا تھا واہ 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 ہائے ہائے سبحان اللہ یار سبحان اللہ شب ہجرت کسے آقا نے جگایا تھا شب ہجرت کسے آقا نے جگایا تھا کون تھا کس نے کاندھے پہ اٹھایا تھا کاندھے پہ اٹھایا تھا آپ ہی ہیں جسے اعزاز یہ ملا وہ صدیق واہ صدیق شاباش شاباش بھائی کیا بات ہے علماء توڑی عظمت نو سلام ہے واہ صدیق واہ صدیق واہ واہ صدیق واہ پیر صابر شاہ اے شیر کون سنے کون پڑھے ازل سے رب نے جوڑ بنایا ہے حق حق یہ پڑھ رہے تھے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى ادھا ترجمہ میں پیا کرداں ازل سے رب نے جوڑ بنایا ہے جہاں کا خمیر تھا وہیں سولایا ہے سبحان اللہ واہ 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 آئے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ازل سے رب نے جوڑ بنایا ہے جہاں کا خمیر تھا وہی سولایا ہے وہی سولایا ہے کون کرے بھلا تجھے آقا سے جدا واہ صدیق واہ واہ صدیق واہ 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 کون کرے تجھے آقا سے جدا واہ صدیق واہ صدیق اللہ سائیاں ساڑی نوکری قبول فرما کوئی پب جی کھیل رہے ہیں کوئی یوٹیوب میں بیٹھے ہیں ہم حضور کے یار کا ذکر کر رہے ہیں واہ صدیق واہ صدیق واہ شاباش واہ صدیق شاباش شاباش آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں آقا کے تُسا نعرہ نہ لاؤ میں قصیدہ نہ پڑھنا یہ تھوڑے ہوتے کریڈٹ جا رہے ہیں آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں لیکن صدیق سائیں سب کے امیر حق حق واہ 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 اوئے ہوئے 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 سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ آؤ حضرات سارے پاکستان والے جو دعویٰ کرتے ہو ہم صحابہ کے غلام ہیں ہم سنیوں سے سیکھو اہل بیت کو کیسے پڑھنا ہے صحابہ کا ذکر کیسے کرنا ہے ہائے ہائے سبحان اللہ آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں آقا کے صحابہ سارے دین کے سفیر ہیں لیکن صدیق سائیں سب کے امیر ہیں سب کے امیر ہیں صدیق سے محبت کا نعرہ بھی لگا واہ صدیق واہ صدیق سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ بھائی سبحان اللہ واہ صدیق واہ صدیق واہ پیار کر صحابہ سے پیار کر آل سے واہ واہ پیار کر صحابہ سے پیار کر آل سے تفرقے سے منہ موڑ نکل جنجال سے نکل جنجال سے جنہیں دا دل ہوئے پیار کر صحابہ سے پیار کر آل سے تفرقے سے منہ موڑ نکل جنجال سے حدیث و قرآن پڑھ کر تو حیا واہ صدیق واہ
वाह वाह सदीक वाह वाह सिद्दीक। एक दफा हाथ बुलंद करके खारजियत नासबियत नू तमाचा मार दियो, आख दियो शान तेरी बल्ले बल्ले, कौन पिया तेनू रले। वाह सिद्दीक वाह वाह सदीक वाह वाह सदीक वाह वाह सदीक वाह ववालिदिन अमा वलद। बीबी दी उम्र मुबारक हुई है 15 साल। क्या बात है थोड़ी भाई, तुसी तो मौजू सुनने का तरीका भी जानते हो। केदी उम्र हुई बीबी आमना दी तैयबा ताहिरा। क्या बात है यार। अच्छा मौलवी तो ना हजूर दे वालिदैन भी महफूज नहीं। रबीउल अव्वल च मैं कई ऐसे मुल्ला वेखन नबी दे प्यो मां ने तो कलमा ही नहीं पढ़िया। भाई बंदा तेरे तो पूछे तैं जड़ा पढ़िया है ओदा नतीजा इहो कढे आई। भाई तैं जड़ा कलमा पढ़िया है ओदा नतीजा इहो कढे आई भाई नबी दे प्यो मां ने कलमा नहीं पढ़िया। मैनू एक गल दस, तू एक पाओ दुध लमे ओदे वास्ते पाक बर्तन ढूंढदा है कि नहीं? क्या बात है बेटा, ए तेनू सलाम है। बल्कि तेरी अम्मा जिंदा होवे ना ओदी अजमत नू सलाम है। ऐसे औखे जुमले ते हर बंदा नहीं बोलदा। एक पाओ दुध लवे ते बर्तन पाक, क्यों? दुध नूर है, दुध नूर है ते मुहम्मद नूरों अला नूर है। ए तेरा एक पाओ दुध कीमती है, आमना दा लाल कीमती कोई नहीं है। यार समझ कॉमन सेंस दा मुजाहरा करो ना जी तुसी। मेरे नबी दी अम्मा दा ना इल्हामी नाम है। क्या है? मैं खुद क्लियर करता, इल्हामी नाम है आमना। आमना क्या है? क्या है? आमना। अच्छा अम्मा हलीमा दा भी ना इल्हामी है, हलीमा हिल्म वाली। मैं तादा मौलवी तू ता रोना है ना नबी दे प्यू मां दे बारे विच। नबी दी मां दियां जेड़ियां सहेलियां हैं ना उन्हां दे नां इल्हामी हैं। एक सहेली है बीबी बरकत, भी है शिफा। शिफा दा माना है शिफा दिलाने वाली, बरकत दा माना है बरकत वाली, आमना दा माना है अमन वाली, हलीमा दा माना है हिल्म वाली। अच्छा नबी दे प्यू दा नां क्या है भाई? ये हुण मेरे मावा बेटियां बैठियां हैं, इन्हां दे सामने कोई एक औरत आ जावे तो आके मेरा नाम राजकुमारी है, ये आखन गया ले हट जा मरे ओ किराड़ी आ गई है, ये हिंदू आ गई है। ते भाई आ जावे ओ अपना ना को ओ चा दसे मेरा नाम जड़ा है ना जी गोल्ड है या मेरा नाम सिमथ है, आके जा अंग्रेजड़ी आ गई, नाल बहु ही नहीं तो खाओ नहीं तो पियो नहीं। तो जेड़ी आ जावे आमना, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बंदे हाथ नहीं चाहता, बाकियों की ताईद मैं कर रहे हैं। थोड़ी अजमत नू सलाम है, आप क्या कहेंगे उसे? ये कॉमन सेंस से कहेंगे ये आमना है तो ईमान वाली है ना, अमन वाली है ना। अच्छा मैं कोई ईमान नाल दसो इन्हां लड़के में कोई आ जावे जड़ा आके जी मेरा नाम सिद्धू है, लोग आखन के सिख है। कोई आ जावे मेरा नाम आवत राम है, लोग आखन के लो जी ये हिंदू है। ते कोई आ जावे अब्दुल्ला, हाय 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 सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई आ जावे अब्दुल्ला, वो तो दूर तो पता चल जाएगा ये अल्लाह का बंदा है। अल्लाह ने अपने बंदे को ही मोहम्मद जैसा नबी अता फरमाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। 15 साल दी बीबी आमना हुई ते चंगे प्यू दे दिल विच खटका रहा है कि मैं बेटी दा कितई ना कितई रिश्ता जोड़ा। लेकिन बंदा बंदा होवे, अपना सिर ना काला की जावे, बेटी दा सिर भी वेखे। मैं फिर जुमला पढ़दा तुहानू समझ नहीं आई। बंदे हैं अपनिया मुछां कालियां करनियां, दिल बेटी दा सिर भावें चिट्टा होंदा हो जावे, इनू गैरत नहीं आएगी, इनू नहीं आएगी। मेहरबानी कर बेटी तेरी जवान हो रही है, जल्दी जल्दी रिश्ता कर, मर जाएगा
رشتہ داراں نے کل کھانی تے چاول کھا کے گھر تیرا پھیرا ہی نہیں پاونا بیٹی تیری ہے اے مہمان آئی تا انہوں پالے آئے پوسے آئے ہونے دی شادی کر حضور دے بابا دا نانا جان دے دل کھٹکا ہا کہ میں کتھے رشتہ کراں کیونکہ اس جیسا جنا بھی کوئی مکے وچ نہیں اے وچو بھی سونی ہے اتو بھی سونی ہے تے کئی دفعہ اپنی گھر والی نہیں برانو بھی آدھیں لے تیرے خاندان میں جی کوئی چھوڑ نہیں میرے خاندان میں جی کوئی لڑکا نہیں بی بی آدھی نہ گھبرا جنہیں دیتی ہے انہوں آپ پارتا ہیں اس ویلے وڈے وڈے سرداراں کل اٹھوں دے ہن ایک دن جناب وہب بن منبع اٹھ چرا رہے ہیں تے سامنے پہاڑ ہے آپ دا دل کی تدرہ ہوا چلی ہوئی ہے میں پہاڑ تے جاواں تلے اٹھ کھڑے نے پہاڑ تے پہنچن دوسرے پاسے جناب عبداللہ پاک اٹھ چرا رہے ہیں آپ جان دے ہن بھئی عبد المطلب دا بیٹا ہے جان دے ہن یہ ویکھ رہے ہیں تے سامنے ویکھیا کہ 70 یہودی گھوڑے تے بائے کے شام والے پاسوں آندے پہن انہاں دے کمانا بھی ہیں انہاں کولو تیر بھی ہیں انہاں سدھے آ کے نا عبداللہ والے پاسے اشارے چکیتے تیران دے کیوں انہاں دے کول ایک قمیض ہا جو سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا تھا اور لکھا تھا جب اس کا رنگ لال ہو جائے سمجھ لینا نبوت یہودیت سے نکل کے قریش مکہ کی جانب چلی گئی ہے او قمیض دا رنگ بدلے آتے 70 یہودی آکھن لگے اسی رہن ہی نہیں دینا نبی دے پیو نو رہن نہیں دیونا او آئے 70 دے 70 انہاں کمانا وچ تیر رکھیا میں واقعہ لمبا نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں میں ساری رات پھر سفر بھی کرنا ہا لیکن اج میری طبیعت کو نساد ہے میں آج رانا بھی آسم کول ہے اس وجہ نال میں تقریر بھی لمبی کر رہے ہیں ورنہ سید زادے کول میں پونا گھنٹہ لانا 1 گھنٹہ اوکھا اوکھا اتھے بیٹھا تواڈی محبت ہے تو میں پڑھتا ورنہ بس ہے ہو گیا پونا گھنٹہ جی بھائی جان ایویں انہوں نے 70 تیر کمان وچ آئے سبحان صاحب آپ تو بہت بڑے خطیب ہیں نامبر خطیب ہیں ایویں جڑے ویلے تیر کیتے تے جناب وہب بن منبع آسمان دو ویکھ کے آدھن میرا اللہ ایدہ بابا دا کعبے نال بیٹھا ہو سی میں کیمیں انہوں اطلاع کر رہا ایدے یاراں بھی راہ ہیں انہوں نے کیمیں صدنا میری آواز تا جاسی کوئی نہ جتھے آواز نہ جاوے تیرے تک تا پہنچ دی ہے نا اس لیے اللہ نے 2 آیتیں بھیجی تھیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون محبوب انہاں دے پھوکے مک جاسے نہ تیرا نور مکنا ہے نہ ساڈا نور مکنا ہے ایک کافر ٹل دا زور لا لمن هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق جس نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے دین دے کر لیظہرہ علی الدین کلہ وہ چاہتا ہے محمد کا دین سب ادیان پر غالب آ جائے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ مشرکین زور لا لمن تو بھی شان والا تیرا دین بھی شان والا بڑی توجہ جی بڑی توجہ محفل بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے انجم حضور دی ماں پیو دا ذکر سنو کہ حضور سے راضی ہو جامن جی اور پلے ساڑے کو لائے کچھ نہیں نہ اشفاق جنید بغدادی ہے نہ میں سفیان سوری ہاں میں بھی بیکار او بھی گناہگار تسی بھی گناہگار بس آگ بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور جہنم بجھانے کے لیے نبی کے امتی کی آنکھ میں سے آنسو کی ضرورت ہوتی ہے ادو تیر نکلے جناب وہب بن منبع رو کے دن اللہ ساڑا جوان بس ادو تیر نکلن لگے اللہ نے اگ بھیجی یہودی بھی سڑ گئے گھوڑے بھی سڑ گئے عبداللہ سائیں نو پتہ ہی نہ چلے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی تواڈی صدارت ہے بہت سونی محفل ہو گئی ہے جی اللہ تانوں جزائے خیر دے وے یقین فرماؤ حضرت عبداللہ نو پتہ ہی نہ چلے جی میں ماریا بیٹیاں ماما بیٹھی ہیں نا اٹے بھی چوال کاڑ لا میں اٹے نو نہیں پتہ لگ دا
ایویں پتہ ہی نہ چلیا حضرت وہب بن منبہ اے واقعہ ویکھ کے آپ تے دل تے بڑا اثر ہویا بیٹا آپ شام نو واپس آئے تے گھر والی یعنی کہ حضور دی نانی پاک بی بی برا آکھن لگی روٹی کھا لو اور فرمایا روٹی کیا کھامنی ہے تے روندے کیوں ہو فرمایا آمنہ دی فکر ہے فرمایا پھر فکر ہے تو پھر روٹی چھوڑ دی مندی ہے فرمایا نہیں فکر ہے جوان ہے میں بڑھڑا ہو رہے ہاں تے میں چاہنا کوئی شادی ادھی ہو جاوے ہاں تے پھر کیا کراں شادی کی میں کراں اس جیسا دولہا تا کوئی مکے وچ ہے نہیں نہ میرے خاندان نہ تیرے خاندان حضور دا نانا فرماون لگا برا ایک لڑکا ہے بیٹی ہوئے نا جی بیٹی جوان ہوئے نا تے تسی بیٹیاں لے بیٹھے ہو نا مہربانی کرو مشورے نہیں لونے مشورہ بیوی تو ہی لونا ہے روزی نال لونا ہے تو انو حضور دے دادا جی دس گئے کہ رشتے مگیندے کیویں رشتے کریندے کیویں رشتے مکانہ نال نہیں کریندے انسانہ نال کریندے ویزے دیکھ کر نہیں کیے جاتے رشتے خون دیکھ کر کیے جاتے جی میں پڑھدا میں وچو اصل ہے جنا جی بہت پریشان دا نہیں میں میرے کو پڑھیا نہیں جاندہ میرے اپنے 6 بیٹیاں ہیں میں 4 بیٹیاں دے رشتے کر بیٹھا بیٹیاں لنو پتہ ہوں دا رشتے کیویں ہوں دن تے آکھن لگا ایک جوان ہے جی میں آمنہ ہے نا سونی وہ بھی سونا ہے جی میں دے عمل چنگے ہیں وہ بھی بڑا شریف ہے سر جھکا کے ٹردہ ہے فالتو گل کسی نال نہیں کردہ بی بی آکھن لگی ہو 10 دا نا کیا ہے تے کیدا پتر ہے وہاں کہ وہ پتر ہے عبدالمطلب دا تے نام ہے او دا عبداللہ ایڈیاں موٹیاں ہنجو آیاں حضور دی نانی دیاں فرمیندن چپ کر دیوارانو بھی کاندھ ہوندن تو چھوٹا سردار ہے عبدالمطلب وڈا سردار ہے او دیکھو ملک شام دے بادشاہ خود پیران میں چماندے نو کسی دے ویڑے نہیں جاندہ او ساڑھے تو رشتہ منگانا آئے گا من لے عبداللہ سونا ہو سی اتنی دیر چ بی بی آمنہ گزری والدین ویدے بیٹھن جدن بی بی آمنہ نو ڈٹھے نے ہنجو آ گئیاں دل وچ آدن آمنہ ساڑے وال نہ ویکھے دل وچ ہنجو آیا تے واہ بادائے اللہ دیتی وی تائیں ہے رشتہ وی تائیں جوڑنا ہے اللہ گواہ رات روندے گزر گئی آمنہ دے ابے دی تے اماں دی اللہ نے او ہنجو قبول کر لائے سویر ہوئی ہے جناب عبدالمطلب اپنے 12 پترانو سامنے ملا کے آدھائے عبداللہ ون کعبے نال ون بائے یارانو آدھائے او تسی بے فکرے ودے ہو میری عمر 103 سال ہو گئی اے نیوے سوچ دے کہ میں عبداللہ دی شادی بھی کرنی ہے آپ دا وڈا بیٹا عبدالقعبہ آدھائے جناب اساں تا ڈر دے ہیں تواڈے کول تانوں کیویں مشورہ دے ویے آپ نے فرمایا چلو مشورہ نہ دیو چلو میرے نال میں عبداللہ دا رشتہ منگن جا رہے ہیں 11 بیٹے کھڑے ہو گئے آدن بابا تینو جاون دی کیڑی لوڑ ہے اساں خود جانے آئے سانو دسا فرمایا نا میرے بچو امیر دی بھی بیٹی ہوندی ہے غریب دی بھی بیٹی ہوندی ہے کوئی گائے مانج بکری دمبے دا سودا نہیں آخر بیٹی تا جگر دا ٹکڑا ہوندی ہے میں خود نال وینا چنانچہ
चाचे यारा पुत्र नाल टुर पए ते हजूर दा दादा तुहाडे आंसू दी कसम अगे वेंदा पिया है। हजरत वाहब बिन मुनब्बा दा घर पहाड़ी दे उत्ते हा। जदन हजरत अब्दुल मुतलिब नू आंदा वेखिया है, आसमान दो मुंह करके आदन अल्लाह भावे तां साडी दुआ कबूल कर लई। ओ बेटियां अल्लाह देवे तो रब तो दुआ मंगी करो, खिचिया ना करो, रिश्ते नाकाम हो जाते ने जिद दी वजह नाल। बीवी आदि है मैं अपने भिरावां वल देवांगी, घर वाला आदा है मैं अपने भतीजियां वल देवांगा। बंदे दा बच्चा बन, मैरट वेख, मुकद्दर वेख, प्यार वेख, फिर वेख रब दियां रहमतां किवें वसदियां हैं। हजूर दा दादा आंदा पिया है, हजूर दा नाना जान रोंदा खड़ा है। इतनी देर च दस्तक हुई है दरवाजे ते, मेरे करीम आका दा नाना आया दरवाजे ते। ए इवें दरवाजा खुलिया, अखी चार होइयां आते अब्दुल मुतलिब इतना वड्डे सरदार हो, मैनू दस देओ हाँ मैं खुद आ जावां। आ फरमांदे ना भाई ना, फकीर हमेशा बादशाहों के दरवाजे पर आते। ए जड़े पुत्रें आले बैठे हो तुसी सुन लो, इवें रिश्ते मंगया करो, इवें आकड़ के ना मंगया करो। हजूर दे नाना जान ने दस्तरखान विछाया, बेटे बह गए तले, कुर्सी ते बह गया अब्दुल मुतलिब। आसिम सियालवी मैनू पीर सियाल दी कसम है, हजूर दा नाना फरमेंदा है हुण दसो सरकार किवें आए हो। हुण मैं दो विखाए मैं जड़े वेले पढ़े आए मैं बेतहाशा रो पिया। आ फरमेंदन वाहब बिन मुनब्बा मैं तेरे तो भीख मंगण आया। मैं तेरे तो भीख मंगण आया। हजरत वाहब या गाल सुनिए रो के आदन तू 70 सरदारां दा सरदार है, काबे दा मुतवल्ली है, भीख दा क्या मतलब। हाँ ता मैं सरदार मगर मेरा कबीला छोटा है, तू 70 सरदारां दा सरदार है, मैं क्या दे सकदा। फरमाया मैं तेरे कोल ओ चीज मंगसा जड़ी तेरे कोल है। फरमाया मांग क्या मंगदा है। वाह अब्दुल मुतलिब तेरी दूर अंदेशी तो सदके, ओ तेरी गुफ्तगू तो सदके तुसी खुद महसूस करोगे ए अब्दुल मुतलिब भी गल कर सकदा है, होर कोई नहीं कर सकदा। फरमाया तेरे कोल होर मैं क्या मंगना है, इंज कर तू मेरा बेटा अब्दुल्ला रख ले ते मैनू बेटी आमना दे दे। जिन्हें दे मुंह में सुभान अल्लाह होवे वो बोलो यार, ओ बोलो यार, हर बंदा ना बोले यार। तुसी जिवें आख्या ना जी सादी सादी गुफ्तगू करनी है, मैं उन्हें पढ़िया जी। सुन मैनू बेटी दे दे ते मेरे तू अब्दुल्ला ले ले। 60 साल अलमिया है, बेटी जवान हो गई, रिश्ता नहीं है। जाफिर साहब दुआ करो नाले कोई तवीज़ दे दो, वो तवीज़ भी मिल जाता है, दुआ भी हो जाती है। फिर कोई रिश्ता मंगण आ जाए, एक दिन आसी कल आवी, वो दूजे दिन आसी जी परसों आ जाए जी, वो परसों तो फिर अगले हफ्ते आ जाए जी। फिर जी इन करो कोई 20 दिन ठहर जाओ, मैं बच्ची दे मामे तो भी पूछा, चाचे तो भी पूछा, चाचे ते मामिया नू जरूरत होवे हा तो क्यों आवे हा। चाचे तो पूछांगा, चाचे नू लोड़ नहीं है भतीजी दी, मामे तो पूछांगा, मामे नू लोड़ होवे हा तो हो रहा या कोई। असी मौलवियां दी गल तुसी नहीं मनदे, तुसी बादशाही करदे हो। हमेशा सालन पका कर नहीं चढ़ाया जाता, पकाया खुलूस से जाता है, मीठा लजीज अल्लाह डालता है, टेस्ट अल्लाह बनाता है।
حضور دے نانے اے نہیں فرمایا کہ میں اپنے قوم دا سردار ہاں صلاح تا کرن دیو بھائی جان کون سنے کون پڑھے آپ فرمے دے عبد المطلب بس ہن اگے گل نہیں مینوں رشتہ قبول ہے ہائے 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 سبحان اللہ جی سبحان اللہ مینوں رشتہ قبول ہے مینوں رشتہ قبول ہے مینوں رشتہ قبول ہے اے ہو دن رشتے کرن والے اے ہو دن بیٹیاں دے باپ جنہاں نوں ذمہ داری دا احساس ہوندا ہے تو بیٹیاں نوں 20 سال گھر ملا کے تو چاہندا کیا ہے کیا نبی نہیں فرمایا تھا اذان آئے تو نماز میں جلدی کرو قرضہ لو تو ادا کرنے میں جلدی کرو اور میاں گناہ کرو تو توبہ کرن وچ جلدی کرو اور یاد رکھو کئی نال زیادتی کرو تا ایکسکیوز کرنے چ معافی منگانے جلدی کرو کیا آقا نے نہیں فرمایا تھا بیٹی جوان ہوئے تا شادی وچ بھی جلدی کرو اسی سارے کام ہی الٹے کر دے ہیں اے اشفاق قرآن دی قسم ہے علی دولہا بن کے آ رہے ہے کوئی ابٹن نہیں کوئی مہندی نہیں کوئی میرج نہیں علی دولہا بن کے آ رہے ہے نال صدیق اکبر جیسا جوان ہے فاروق اعظم جیسا جوان ہے عثمان ذی النورین جیسا جوان ہے کمال کرتے ہیں نام لیتے ہیں اس کے رسول میں موت بھی قبول ہے داڑھی قبول نہیں موت قبول کی تھی کھڑا ہے مسجد جامن قبول نہیں نعرے لا رہے ہیں میرا نبی قرآن دی قسم ہے گھر بیٹھا ہے برات آندھی پئی ہے میرے نبی گھر گئے تا کیا ڈٹھا بی بی بطول اٹا بیٹھی گھن دی ہے اٹا جی علی دولہا بن کے آ رہا دلہن آٹا گھوند رہی ہے میرے نبی نے فرمایا اسماء جی فرمایا بطول نو آگ ہاتھ صاف کر اڈ شام نو روٹی علی نو پکا کے او دے گھر کھواویں اور نبیوں کا نبی ہے جس کی بیٹی جنت دی مالکینے او دادا ہے بیٹی ہن اٹے ملن دی بس کر ہن اپنے گھر والے دے ویڑے جا کے اتھے قبلہ اتھے ون کے دلہن بن کے علی دے گھر نو آباد کر تے تو کیڑے بننے پائے گیاں ہیں تیرے 20 سال تیاریاں تے لگ جان دے نا اتھائی اگر تسا رومانی پائے گئے ہو تا پھر سن لو علی دولہا بن کے جا رہے آئے تے بلال اعلان پیا کر دائے میرا خیال ہے تسی ہون ویچو ویچو تھک گئے ہو اور گئے تھکو ہوئے سبحان اللہ مجبورن آکھ رہے ہو ہاں مولانا حضرت بلال اگے ویندے پن شاہ جی تے اعلان پہ کر دین اڑتا دینا او چودریاں دی برات آ رہی بھائی انہاں دی آ رہی بھائی لیموزین ویکھو فلانی ویکھو اور تیری لیموزین نو کیا کر رہا او ویک صدیق وی نال ہے فاروق وی نال ہے ذوالنورین وی نال ہے اور سارے صحابہ نالین علی دولہا ہے تے بلال آدھا ودائے علی نے سیر پایا ہے نبی نے بدھوایا ہے علی نے سیر پایا ہے نبی نے بدھوایا ہے ویڑھا نبی دا شادی علی دی ویڑھا نبی دا شادی علی دی سارا مدینہ ٹور آیا ہے علی نے سیرہ پایا بلاوے بھائی بابا کیا بات ہے علی نے سیرہ پایا ہے ہاتھ چالو علی نے سیرہ پایا ہے نبی نے بدھوایا ہے علی نے سیرہ پایا ہے نبی نے بدھوایا شہرے دیاں سہنیاں لڑیاں وچ قرآنی ایتا جڑیاں شہرے دیاں سہنیاں لڑیاں وچ قرآنی ایتا جڑیاں جنت تو پھول پتیاں لے کے پورا اس تک بالت کھڑیاں ویلو بانے بڑا آیا ہے
علی نو پاوایا ہے ویڑا نبی دا صف صحابہ دی کھڑ کے نعرہ لایا ہے علی نے سیرا پایا ہے شاباش علی نے سیرا پایا ہے علی نے سیرا پایا ہے شاباش نبی نے بدوایا ہے کہیں پوچھیا یا رسول اللہ علی بھی عظیم ہے بطول بھی عظیم ہے یہ شادی تا ہوندی پئیے مشورہ کے دائے نبی مسکرا کے جواب دیتا شاعر بول پیا تے سنیاں دا ہاں ٹھر جاوے تا میرے واسطے تے میرے میزبان واسطے دعا کرے سن نبی پیا فرمیندہ ہے ای وہڑے وچ کوئی ہور نہ آوے گھر دی گلے گھر وچ راہوے سبحان اللہ اوئے ہوئے ہوئے صدقے 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 ای وہڑے وچ کوئی ہور نہ آوے گھر دی گلے گھر وچ راہوے میری بیٹی داوی دولہ فاتح خیبر بن کے آوے ملک نو سجایا ہے تے عرش نعرہ لایا ہے علی دا سونا رشتہ لوگو رب نے آپ بڑھایا ہے علی نے سیرا پایا ہے شاباش 1 2 3 4 5 میں مجبور نہیں کر رہا جڑے بول رہے ہو علی نے سیرا پایا ہے علی نے سیرا پایا ہے نبی نے بدوایا ہے اچھا شاہ جی اتھے شادی ہوئے نا رشتہ دار آدن شادی ہو رہی ہے شادی ویکھو اے بھلا کوئی شادی ہے اللہ کرے دیگے چ نمک پاوانی بھول جاویں ہاں میرج کلا بچ لیٹی نہ آوے اتھے تا سڑول ہوندن کھویلو چٹیلو مریلو ہوندن تے او شادی ایسی جے دے وچ براتی رضی اللہ عنہم ہیں تو سا جتنا انعام دے ہوگے دعا دی صورت جعفر قریشی راضی ہے اور میں کیا دا پیاں علی دے سہارے ساتھی سنگتی خوشیاں دے وچ وی شادن علی دے سارے ساتھی سنگتی خوشیاں دے وچ وی شادن صدیق عمر پیارے پہ لگ دن اج وی زندہ پائندہ بادن عثمان نعرہ لایا ہے اور نال فرمایا ہے ولیمہ سارا میں بھی دیسا میرے حصے وچ آیا ہے علی نے سیرا پایا ہے علی نے سیرا پایا ہے نبی نے بدوایا ہے شاہ جی میرے نال بیٹن مایا کہ میں نکان نے چاکسن مولی صاحب بس کر بڑا لمبا سفر کر کے ہیں وہ تو آدھے پن ایک اور بھی پڑھ دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کو سبحان اللہ شاہ جی میں ہن کیا پڑھنا ہے جی میں پڑھتا جی میرا بیٹا پڑھتا میں ایک قصیدہ تواڈی سالانہ محفل ذکر حسین وچ پڑھیا ہا او دی بار بار اتھے تو خیر میں 2 شعر پڑھیا تے ایک بچہ دے جی اگر تساں نہ پڑھیا نہ وہ قصیدہ ہونے تو سمجھ گئے ہو نا نالے گجرات دا بندہ این کر کے آکھے دا میرا تا کام ہو گیا نا او بھائی میں ڈریا میں پڑھ دینا جی وہ قصیدہ جی ہر بندے نو برداشت نہیں ہوندا جنہیں صرف جنت جانا ہوئے بھائی کیا بات ہے تواڈی تھوڑی آواز دے سکتے ہو سر اللہ تواڈی حیاتی کرے عجیب کئی بندے نو میں سبحان اللہ دا وہ ٹانگ ہلاون شروع کر دیں دن ٹانگ جی میں کیا دا پیا مننے نا جیڑا تھی سی او برباد حسین زندہ باد 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 دشمن حسین یزید دی اولاد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ باد وہ بیٹا ہے بطول کا نواسا ہے رسول کا وہ بیٹا ہے بطول کا نواسا ہے
रसूल का, नहीं कोई जवाब अली के बाग के फूल का। है दुश्मन नबी जी से हुसैन से अनाथ है, हुसैन जिंदाबाद है, हुसैन जिंदाबाद है हुसैन जिंदा। जियो बेटा, शाबाश तोड़ा, तोड़ी क्या बात है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। हुसैन जिंदाबाद, शौकत थक गए, विचो विचो शौकत थक गए। काश निंद्र कर गए हर रस्ते विच। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। अल्लामा आसिफ ए तेरे मदरसे दे बच्चियां दे वास्ते पिया पढ़दा, जदा ना तेरे बच्चे दी तिलावत वेदा, मदरसे दी सफाई वेदा, हाँ ठर जांदा है। हुण भी गया तां बच्चे जमात नमाज पढ़दे पिया, मेरा हाँ ठर गया है। अल्लामा असद दी अल्लाह कबर ते रहमता फरमावे, तेरे मदरसे नू कायम रखे। हजूर शेर किवें है? हुसैन, अच्छा जी ये हुसैन दे नां ते हैं, ये मैं नहीं देवने तेनू। आ तेरा कोई पता है पेट्रोल पवाई खड़ा हूं मैं, जिथे टोटल वाला पंप वेदा है आधा रुक जाओ। आए हुसैन, मैं जी थे मैं अपनी जेब में रखी बैठा। हुसैन वो जवान है जो कारिए कुरान है, हक्के हक्के ओए होए 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 सुभान अल्लाह। और देखो जी शाह जी हलाल हलाली हलाली मामा दे पुत्रा नु देखो सुभान अल्लाह, खुश होंदा भाई क्या बात है। जियो बुसाल शरीफ जिंदाबाद, बाबा अल्लाह जिवाया जिंदाबाद, जिंदाबाद पाइंदाबाद। इशफाक में किवें पढ़ा? हुसैन वो जवान है जो कारिए कुरान है, हुसैन वो जवान है जो कारिए कुरान है। सहाबीए रसूल है नबी का खानदान है, सहाबीए रसूल है नबी का खानदान है। सिद्दीक उमर का लाडला, सिद्दीक उमर का लाडला, सिद्दीक उमर का लाडला, ज़माने भर को याद है। हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। रिश्ता कबूले, थोड़ा मेरे नाल चलो, बारात टोरिए, टोरिए बारात। आया है क्या मनदार होएगा भाई सुभान अल्लाह। रिश्ता कबूले, बीबी आमना बन गई दुल्हन ते दूल्हा बन गया अब्दुल्ला। साढ़े बच्चे दा दूल्हा बनने वास्ते हुण अजकल ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं। तुसी तो खैर गुजरात वाले सोने ही वे, साढ़े मुल्तान जांदे 50-25 हज़ार उत्थे मार के आ गए बड़े। अच्छा टिशू पिशू करके मुंह ते रुमाल रख के, वो तो तीसरे दिन पता लगता है भाई इतना सोना हमें ना। तुसी तो खैर सोने लोग ही वे, मैं अपने मुल्तान की गल पिया करदा। अब्दुल्ला कितना सोना आ जी, आए हाय अल्लाह साइया साड़ी आवाज ज़हरा दे बाबे तक पहुंचा, बल्कि ज़हरा दा बाबा देखे कि बुसाल शरीफ में, बुसाल मंडी में भी है, वो बुसाल भी है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहां भी महफिल पढ़ी है, लेकिन यहाँ की क्या बात है। आए हाय सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। हाँ उत्थे बाबा अल्लाह जी वाया कोई नहीं, उत्थे MN साहब रहंदे हैं। आए हाय सुभान अल्लाह जी, मेहरबानी जनाब। अड पता लगता जिवें बाबा अल्लाह जी वाया मुस्करा भी रहा है ते वेख भी रहा है कि सिर्फ तंबू नहीं लाए, इन्होंने नबी दी अम्मा दा भी जिक्र कीता है, नबी दे अब्बे दा भी जिक्र कीता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या अदा कर देता। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप इतने सोने हन, इतने सोने अब्दुल्ला पाक इतना सोने हन। एक बच्ची है यमन दे रहने वाली, तौरात ज़बूर इंजील दी आलमा है। उसने पढ़ा था कि खजूर के मुल्क में एक जवान होगा जिसका नाम अब्दुल्ला होगा, वो बकरियां चराता होगा, ऊँट चराता होगा, वही मोहम्मद करीम का बाप बनेगा। चुनाचे उसने पढ़ा, पढ़ के मक्के आई, खाने काबे से 1 मील दूर मकान ले लिया, वहाँ रहने लगी। रोज़ाना अब्दुल्ला पाक
کو آتا جاتا دیکھتی تھی. ایک دن ہمت کی, آپ کے سامنے آ گئی, آکھن لگی وے عبداللہ میرے وال ویک تا صحیح. فرمایا آپ نے سر جھکا کے گیا کیوں ویکھاں؟ وہاں کہ میں بڑی سونی ہاں. فرمایا اسی کہیں نہیں سونے. انہیں آکھیا موڑ ویکھتا صحیح. فرمایا میں ویدہ ہی نہیں. وہاں کہ تو دیکھتا صحیح. فرمایا نہیں دیکھتا. وہاں کہ میں تو دیکھتی ہوں. فرمایا دیکھتی رہے ہم دیکھتے ہی نہیں. انہیں آکھیا گال سونے. فرمایا کیڑی؟ انہیں آکھیا میرے وال تا ویکھ. فرمایا کیوں ویکھا تیرے وال؟ کیوں ویکھا؟ آکھن لگی ناراض نہ ہو, تو میرے نال شادی کر لے سے نا تے پھر میرا بابا ایک پلڑے وچ مینو رکھے سی, دوسرے پلڑے وچ جتنا وزن ہو سی سونا چاندی میرے برابر, میں بھی تیری سونا چاندی بھی تیرا. آپ نے فرمایا پر رہے ہٹ جا پر رہے, میں اپنا مالک کوئی نہیں, میرا مالک میرا بابا بھی ہے تے میری اماں بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جڑے پیو ماں دے آکے دے شادی نہیں وے کر دے تُسی دا گیٹ آؤٹ. تُسی نکلو اتھے جڑے پیو ماں نو تنگ کر دے ہو مرو. تُسی پیو ماں نال وفا نہیں کیتی, میرے نال کی وفا کرو گے؟ تو ایسا نیمک مردار ہے, تیری ماں تیرے منہ وچ گرم روٹی نہیں رکھ دی, گندی دلہن کی میں لے کے آئے گی. جیڑا پیو تیرے واسطے سردی دے کپڑے علیحدہ بناندہ ہے, گرمی دی علیحدہ لاندہ ہے, تیرے واسطے گندی دلہن کی میں لے کے آئے گا. میں اتھے شادی کروں گا تے میں اتھے کروں گا. جیڑی کنجری تینو ٹیلی فون تے ایک دفعہ آکھ دے وے I love you, او دے اتے مردہ ہے. تے جیڑی ماں 2.5 سال دودھ پلا کے دی میں صدقے تھی وہاں, میں صدقے جاواں, میں صدقے جاواں, او دا حق کی کوئی نہیں. پاڑی کیا بات ہے؟ سانو دا اے میلاد آندہ ہے جی, سیدھی گال ہے. تسی محرم میں صدا آندے ہو صرف حسین حسین, جڑا موضوع دے ہو گیا سی وہ نبھاما گے. مہربانی سیدھے سادھے جے بندے ہیں سیدھی سادھی گل کر دے ہیں. خدا دی قسم ہے آپ نے فرمایا پر رہے ہٹ جا, میں سونی ہاں تے میں سونی ہاں. کیا بات ہے بیٹا, میں تیری عظمت نو سلام کرداں. میرا خیال ہے تو ایک دو دوست تیرے بیٹھن تو انہوں چیڑ رہے ہیں سچی گل آکھ کے. تو چنگا بیاہ کردہ چیڑنا بھی میں چاہیدہ ہے, موقع ہی ہوا ہے. بہت اچھا بیاہ کردہ ہے, سچی گل آکھی ہے نا, اے دے ہوتے بھی تینو زہرہ دا بابا راضی ہوئے گا. سچی گل نہیں دا ہو رہی تے ڈنڈی لگے گی. واہ بھائی واہ, جائیداد پیو دی فرمایا اس تیری, تیرا تا حق بن دیا آکے اچھا ابو جتے مرضی آوے شادی کرو, میں توڑا پتر ہاں, تسی نہ کرو میں راضیاں, تسی کرو میں راضیاں. تو مانو آکے اماں تو ڈردی کیوں ہے؟ جتے مرضی آوی میں نو لے چل میں راضیاں. پھر جڑی شادی وچ اماں تے ابا راضی ہوئے نا, پھر مصطفیٰ بھی راضی ہوندہ ہی, خدا بھی راضی ہوندہ ہی. شادی ہون لگی, دولہا بنے عبداللہ تے دلہن بنی آمنہ. او یاد ہو سی توانو گل کیڑی؟ سب سو پہلے آلی گل, خواب ویکھیا, خواب ویکھیا, خواب ویکھیا, خواب ویکھیا کہ میری بیٹی دی جھولی وچ چان بھی ہے, تارے بھی ہیں, تے سورج چوکی داری پیا کرندہ ہے. اوہا آمنہ عبداللہ دے ویڑے پہنچی, اللہ نے نور منتقل کر دیتا. بی بی آمنہ دے شکم اطہر وچ پہلے مہینے آدم نبی مبارک دے ون آیا, دوجے وچ نوح نبی آیا, تریجے وچ یحییٰ نبی آیا, چوتھے مہینے زکریہ آیا, پنجویں مہینے یوسف آیا, چھویں مہینے یعقوب آیا, اور ستویں مہینے موسیٰ کلیم آیا, قبلاس 8ویں مہینے سلیمان آیا, اور میاں 8ویں مہینے داؤد نبی آیا. جلے 9واں مہینہ آیا, 12 دی رات آئی, 12 دی رات آئی. بی بی آدھی اللہ
ہر مہینے تیرا نبی کوئی نہ کوئی خواب وچ دیدار کرا جاندا ہا اج ایک مہینہ 11 راتاں ہو گئیاں کسی نبی دا دیدار نہیں ہویا غیب وچ آواز آئی آمنہ گھبرانا اج نبی خواب وچ نہیں آئے گا بلکہ تیری جھولی وچ نبیاں دا نبی آئے گا سبحان اللہ واہ 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 شاباش 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 ہون بھائی اشفاق مبارک ہوئے تینوں تیرے سارے مجمع نو جنہ محفل میلاد منعقد کیتی ہے دیو بھائی ننو مبارک آکھو مبارک ہوئے تو آنو آکھو آکھو کسی دے تھانے وچ لگ دن کسی دے نبی دے لنگر خانے وچ لگ دن کوئی مہنگائی کر کے مر گئے تے کوئی نبی کر دے زندگی گزار گئے میں صدقے ہو جاواں بی بی نہ گھبرا اچانک پیالہ نمودار ہویا بی بی آدھی دودھ سے زیادہ سفید تھا برف سے زیادہ میٹھا تھا میں نے ہاتھ میں رکھا غیب سے آواز آئی نوش کرو بی بی آدھی میں نے پہلا گھونٹ پیا کیسرو کسرا کے کنگرے ٹوٹنے لگے میں نے دوسرا پیا فارس کا آتش کجا بجھ گیا تریجھا پیتا تا پتا چلیا میری چھت جبرائیل جھنڈے لا رہا ہے او کعبہ دی چھت جھنڈا بیت المقدس دی چھت جھنڈا بی بی فرمے دیئے بس جسم والی اکھ بند ہو گئی دل والی اکھ کھل گئی پھر اچانک میرا مکان روشن پھر زمین و آسمان روشن پھر سارا جہان روشن بی بی آدھیے بس اچانک میں نے اپنے لال کو دیکھا غیب سے آواز آئی اللہ گواہ ہے ایندہ جوڑ کوئی نہیں ایندہ جوڑ کوئی نہیں اور سارے پڑھ لو جی اللہ گواہ ہے ایندہ جوڑ کوئی سارے راضی ہو گے کوئی نہ سرکار اللہ گواہ ہے ایندہ جوڑ کوئی نہیں ایندہ جوڑ کوئی نہیں اللہ پاک تو سلامت رکھے میرے نال دو نات خان ہیں میں دعا تو ہی نات نہیں پڑھوا رہا لیکن پیر صاحب ارشادی میرا دل ہے شوکت قریشی تو میں دو شیر پڑھوا لواں تے تساں دی خدمت کر دی وے جی میں تواڈے تے راضی ہاں اللہ اس آستان نو آباد فرماوے نہیں تا میں قصیدہ میں پڑھ دیواں میرا وچو وچو دل کردہ ہے بھی دعا دے رہن چلو تیری خدمت کرن نہ تو راضی رامی اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی اٹھی کارنا تیری خدمت ہو سی نہ گھبرا اللہ گواہ ہے سٹیٹ سیکٹری سائیں اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی ہاتھ چوکے جی ہاتھ چوکے اللہ گواہ ہے شاباش پردیسی سمجھ کے انہوں دیو جی دعا کر سی اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں جڑے کھڑے ہو اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں او دا جوڑ کوئی نہیں بے موسمیاں جو کھجیاں اگاوے بے موسمیاں جو کھجیاں اگاوے سورج نو دیگر تے واپس ولاوے سورج نو دیگر تے واپس ولاوے اللہ گواہ ہے او دا جوڑ کوئی نہیں ہوتا جوڑ کوئی نہیں جدہ ایک اشارہ چند چیر دیوے جدہ ایک اشارہ چند چیر دیوے اللہ پاک جسنو علی ویر دیوے اللہ پاک جسنو علی ویر دیوے اللہ گواہ ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی کائنات در اب تنو خوشیاں عطا فرماوے میں فخر الصدات آل نبی اولاد علی پیر سید صابر حسین شاہ صاحب دا شکریہ ادا کردہ اللہ انہوں سلامت رکھے تو انہوں سلامت رکھے ایسیاں محفلہ